Postoje proročanstva koja govore o kraju sveta, postoje ona koja najavljuju ratove, katastrofe, glad i velike političke lomove, ali postoji jedna rečenica koja zvuči drugačije. Ne govori samo o jednoj zemlji, jednom ratu ili jednoj generaciji. Ona Rusiju stavlja u samo središte priče o budućnosti čovečanstva. Rečenica koja se pripisuje američkom autoru, čoveku poznatom po iskustvu bliske smrti, Danielu Brinkleyu, glasi približno ovako. Gledajte Sovjetski savez. Ono što će se dogoditi Rusima očekuje ceo svijet. Ako se ova poruka posmatra onako kako je Brinkley predstavljao, kao deo vizija koje je prema sopstvenom svjedočenju dobio posle udara groma, onda priča postaje mnogo veća od samog raspada Sovjetskog saveza. Jer Sovjetskog saveza više nema. Dogodio se raspad, došla su teška vremena, promijenjene su granice, promijenjen je čitav svjetski poredak. Ali šta ako se njegova poruka nije završavala 1991. godine? Šta ako je prema njegovom tumačenju Rusija trebalo prva da prođe kroz nešto što će kasnije stići i drugde? Upravo tu počinje najzagonetniji deo priče o Danielu Brinkleyu. A sve počinje 17. septembra 1975. godine. Brinkley je tada imao 25 godina, nalazio se kod kuće i razgovarao telefonom kada je njegov život, prema njegovom kasnijem svjedočenju, promijenio udar groma. Munja udara u telefonsku liniju, električno pražnjenje prolazi kroz njega, Brinkley pada, njegovo stanje postaje kritično. Kasnije će tvrditi da se upravo tada dogodilo iskustvo koje će potpuno promijeniti njegov pogled na život, smrt, Ameriku, Rusiju i budućnost sveta. Govorio je da je imao osjećaj da više nije u svom telu, posmatrao je događaje oko sebe kao da se nalazi iznad njih. Video je ljude koji pokušavaju da mu pomognu, ali onda kako je pričao, okruženje nestaje, pred njim se pojavljuje svetlost. I počinje nešto što će decenijama kasnije prepričavati u knjigama, intervjuima i javnim nastupima. Brinkley tvrdi da je prošao kroz iskustvo pregleda sopstvenog života. Ali ne onako kako čovjek obično pamti prošlost. Govorio je da je ponovo video svoje postupke, samo što i sada nije doživljavao isključivo iz sopstvene perspektive. Ako je nekoga povredio, osjećao je posljedice koje je taj čovjek doživeo. Ako je nekome pomogao, osjećao je i tu stranu iskustva. Stvari kojima se ranije ponosio odjednom su izgledale potpuno drugačije. I upravo iz toga će kasnije nastati jedna od njegovih glavnih poruka. Čovjek na kraju ne meri život samo novcem, položajem ili pobjedom, već posljedicama koje je ostavio na druge ljude. Međutim, onda njegova priča ulazi na teren zbog kojeg će postati poznat širom sveta. Brinkley je govorio o neobičnom mjestu koje je opisivao kao svojevrsni kristalni grad. Govorio je o svjetlosti, o prisustvima koje je doživljavao kao inteligentna bića, o prostoru u kojem, kako je tvrdio, više nije imao normalan osjećaj vremena, a zatim o slikama budućnosti. Prema njegovim kasnim pričama prikazane su mu scene događaja koji tek treba da pogode svet. Ne jedan događaj, čitav niz, politički lomovi, ratovi, tehnološke promjene, nuklearne nesreće, borba za resurse, promjena odnosa između države i pojedinaca, krize koje neće ostati zatvorene unutar jedne zemlje. A među svim tim slikama posebno mjesto zauzimali su Sovjetski savez i Rusija. Brinkley je govorio da je video ogromne potrese povezane sa Sovjetskim savezom. Kasnije su njegove pristalice, njegove opise povezivali sa raspadom Sovjetskog saveza. I zaista, kada se pogleda ono što se dogodilo krajem 80-ih i početkom 90-ih, teško je preuveličati razmjere tog istorijskog događaja. Država koja je bila jedna od dve supersile nestala je sa političke karte. 15 sovjetskih republika krenulo je različitim putevima. Milioni ljudi su se preko noći probudili u novim državama. Ekonomija se raspadala, institucije su se menjale. Ljudi koji su verovali da će sistem u kojem žive trajati generacijama, odjednom su gledali kako nestaje gotovo pred njihovim očima. I tu ona Brinkleyjeva rečenica dobija potpuno drugačiju težinu. Ono što se dogodi Rusima čeka ceo svet, jer
Šta su Rusi tada doživjeli? Nestanak sistema koji je djelovao večan, gubitak sigurnosti, ogromnu ekonomsku transformaciju, promjenu vrijednosti, promjenu odnosa prema državi, promjenu granica, strah od budućnosti, nesigurnost običnog čovjeka koji više ne zna šta će vrijediti sutra. Ako je to bio smisao Brinkleyjeve poruke, onda njegova priča nije govorila samo o Rusiji. Govorila je o modelu budućnosti. Danas čovjek živi u jednom sistemu i veruje da je on neuništiv. Sutra se taj sistem može promijeniti. Institucije koje izgledaju večne mogu oslabiti, savezi mogu nestati, valute mogu izgubiti snagu, granice mogu promijeniti značenje, tehnologija može promijeniti način na koji ljudi rade, komunicirajući i žive. A čovjek koji je mislio da mu je budućnost potpuno jasna, može se probuditi u svijetu koji više ne prepoznaje. Upravo zbog toga je Brinkleyjeva priča o Rusiji ostala toliko privlačna. Ali, dragi gledaoci, tu se ona ne završava. U kasnijim prepričavanjima njegovih vizija pojavljuje se još jedna neobična ideja. Rusija neće samo prolaziti kroz iskušenja. Rusija bi, prema tim interpretacijama, posle iskušenja trebala da dobije posebnu ulogu. Govorio čak o Rusiji kao svojevrsnom duhovnom kovčegu. Ne kovčegu u smislu bogatstva, ne zemlji koja mora da bude tehnološki najmoćnija, ne državi koja će nužno vladati drugima, već mjestu u kojem će prema toj slici opstati određene vrijednosti koje bi drugi delovi svijeta mogli početi da gube. Porodica, vera, zajednica, spremnost ljudi da pomognu jedni drugima, sposobnost da čovjek ostane čovjek čak i kada sistem oko njega počne da se raspada. I upravo je to možda najzanimljiviji deo čitavog proročkog motiva, jer šta ako se ono što čeka ceo svijet ne odnosi samo na politički raspad? Šta ako se odnosi na iskušenje? Na period u kojem će društva morati da odluče šta im je zaista važno? Brinkleyjeva vizija budućnosti nije bila svetla jednostavna, naprotiv, govorio je o velikim krizama. Jedna tema koja mu se pripisuje jeste voda. Ne nafta, ne zlato, ne teritorija, voda ljudi. Prema Brinkleyjevim tvrdnjama, čovečanstvo ulazi u period u kojem će pristup čistoj vodi postajati sve važniji. Njegova poruka bila je brutalno jednostavna. Naftu ne možemo piti, vodu moramo imati. U njegovim pričama pojavljuje se slika sveta u kojem nestašica vode prestaje da bude lokalni problem i postaje pitanje bezbednosti. Zamislite šta to znači. Ako veliki gradovi nemaju dovoljno vode, to više nije samo ekološko pitanje, to postaje ekonomsko pitanje, zatim političko, zatim pitanje migracija, a na kraju može postati pitanje sukoba, jer čovjek može da živi bez mnogih stvari, bez vode ne može. I tu Brinkley vidi jednu od mogućih tačaka budućih velikih kriza, ali onda dolazi još mračniji deo, nuklearne katastrofe. Njegove pristalice godinama su tvrdile da su određene slike koje je opisao ličile na ono što će se kasnije dogoditi u Černobilu. 26. aprila 1986. godine eksplozija 4. reaktora Černobilske nuklearne elektrane pretvorila je ime jednog grada u simbol nuklearne katastrofe. Radioaktivni materijal širio se daleko izvan granica tadašnjeg Sovjetskog saveza. Evropa je shvatila nešto zastrašujuće. Katastrofa ne priznaje granice. Može se dogoditi u jednoj zemlji, a posljedice mogu osjetiti milioni ljudi koji nemaju nikakve veze sa odlukama koje su dovele do nje. Opet isti motiv, ono što se dogodi jednima, stiže drugde. Zatim dolazi Fukushima, 11. mart 2011. godine. Ogroman zemljotres, tsunami, nuklearna elektrana Fukushima. Još jedan svijet gleda koliko brzo tehnološka civilizacija može postati nemoćna pred kombinacijom prirodne sile i ljudske infrastrukture. Brinkley je govorio da strahuje od još jedne velike nuklearne tragedije. U pojedinim prepričavanjima njegovih predviđanja pojavljuje se čak sever Evrope i Norveška. Prema tim verzijama upozoravao je na događaj koji bi mogao biti teži od prethodnih nuklearnih katastrofa. I sada priča postaje još šira, jer Brinkley ne govori samo o nuklearnoj energiji, govori o tehnologiji koju čovjek stvara, a zatim pokušava da kontroliše. Njegova velika bojazan bila je da će čovjek gotovo svako veliko otkriće pre ili kasnije pokušati da pretvori u sredstvo moći
I tu dolazimo do jednog od najjezivijih delova njegovih tvrdnji, biološke prijetnje. Brinkley je govorio o vremenu u kojem će ljudi biti sposobni da stvaraju bolesti u laboratorijama. Govorio je o biologiji koja postaje toliko napredna da bi jednog dana mogla omogućiti razvoj oružja usmjerenog prema veoma specifičnim osobinama stanovništva, DNK, RNK, genetske karakteristike. Za njega je upravo to predstavljalo jedan od najopasnijih granica, jer nuklearna bomba je vidljiva, raketa može biti otkrivena, vojska može biti praćena, ali šta se događa kada neprijatelj postavi nešto što se ne vidi golim okom? Šta se događa kada tehnologija uđe u samu biologiju čoveka? I upravo tada Brinkley iznosi jednu od svojih najoštrih kritika sopstvene zemlje, Amerike. Ljudi, prema njegovim tvrdnjama, Sjedinjene Američke Države nalaze se među državama koje prednjače u pretvaranju tehnologije u instrument moći. Njegova poruka nije bila klasično antiamerička, naprotiv. Govorio je kao Amerikanac koji upozorava sopstveno društvo. Problem, prema njegovom viđenju, nije običan narod. Problem nastaje kada politika, tehnologija, novac i moć postanu važniji od čoveka i onda dolazi sljedeća tema: mikročipovi, praćenje, kontrola. Brinkleyu se pripisuju predviđanja o svetu u kojem će tehnologija omogućiti praćenje pojedinca gotovo u svakom trenutku. Kada su takve priče počele da kruže, zvučale su kao naučna fantastika, ali pogledajte današnji svijet. Telefon zna gde smo, automobil može beležiti kretanje, kamere prepoznaju ulice, bankarski sistem zna gde kupujemo, internet platforme znaju šta gledamo, algoritmi mogu procenjivati šta nas zanima, sat na ruci može beležiti puls, san i fizičku aktivnost. Čovjek nikada nije bio povezaniji, ali nikada nije ostavljao ni više digitalnih tragova i zato se Brinkleyjeva priča danas čita drugačije nego prije nekoliko decenija. Njegovo pitanje više nije samo hoće li tehnologija postojati. Postoji. Pravo pitanje glasi ko će kontrolisati i ko će kontrolisati one koji kontrolišu tehnologiju, a sada se ponovo vraćamo na Rusiju. Jer upravo je Rusija u njegovoj priči predstavljena kao zemlja koja mora da prođe kroz velika iskušenja pre nego što dobije drugačiju istorijsku ulogu. U pojedinim ruskim prepričavanjima Brinkleyjevi tvrdnji pojavljuje se slika bivših sovjetskih prostora, obavijenih svojevrsnom maglom, posle čega Rusija prolazi kroz teško razdoblje i izlazi promenjena. Odatle nastaje još dramatičnija tvrdnja. Rusija će imati uticaj na sudbinu sveta, ne zato što će biti pošteđena, upravo suprotno, zato što će prethodno biti iskušana. To potpuno menja značenje priče, jer proročanstvo onda ne govori Rusiji će biti lako, govori gotovo suprotno. Rusija prolazi kroz lomove, kroz gubitke, kroz političke i ekonomske potrese, kroz trenutke u kojima izgleda da je njen istorijski put došao do zida, ali zatim, prema toj viziji, ne nestaje. Ona izlazi iz tog perioda drugačija i upravo iskustvo preživljavanja postaje njena snaga. Pogledajte koliko je snažan taj simbol. Narod koji je već prošao kroz revoluciju, građanski rat, ogromne gubitke Drugog svjetskog rata, hladni rat, raspad države, ekonomski haos 90-ih, nove sukobe, sankcije, izolaciju, stalne političke i društvene proteste i uprkos svemu država ostaje. Zato pristalice Brinkleyjeve priče njegovu rečenicu tumače na još jedan način. Možda nije rekao da će ceo svijet postati Rusija, možda je poruka da će ceo svijet prolaziti kroz istu vrstu istorijskog testa. Sistemi za koje smo mislili da su večni počeće da se mijenjaju. Ljudi će morati ponovo da nauče da žive u neizvjesnosti. Države će se okretati sebi. Društva će početi da postavljaju pitanja šta uopšte znači suverenitet. Globalizacija neće izgledati kao nekada. Ekonomija neće biti jedina mera uspjeha. Bezbednost će ponovo postati važnija. Hrana, energija, voda, porodica, zajednica, identitet. Sve ono što je savremeni čovjek počeo da uzima zdravo za gotovo, moglo bi ponovo postati presudno. I tada ona stara rečenica ponovo odzvanja. Ono što će se dogoditi Rusima očekuje ceo svijet. Ali postoji još jedna dimenzija Brinkleyjeve priče koju ljudi često preskaču. Smrt. Jer sve njegove vizije počinju upravo njegovim susretom sa smrću. Čovjek koji je jurio uspjeh odjednom leži nepomičan. Sve ono što je smatrao važnim nestaje u jednoj sekundi. Novac više ne znači ništa, status ne znači ništa.
ko je pobedio u nekoj raspravi ne znači ništa. Ostaje samo pitanje, šta si uradio sa svojim životom? Koga si povrijedio? Kome si pomogao? Ko će te pamtiti? Da li si nekome olakšao život? Da li si nekoga voleo? Da li si nekome rekao ono što je trebalo da kažeš dok je još bilo vrijeme? Brinkley je posle ovog iskustva upravo tome davao ogroman značaj i zato njegova priča o budućnosti možda ima dva nivoa. Prvi je veliki, države, ratovi, Rusija, Amerika, Evropa, nuklearne elektrane, tehnologija, voda, biologija, svjetski poredak, ali drugi nivo je mnogo ličniji. Šta se događa sa čovjekom dok se svijet menja? Možemo imati najnapredniju tehnologiju u istoriji, ali ako izgubimo sposobnost da verujemo jedni drugima, jesmo li napredovali? Možemo napraviti sistem koji zna gdje se svaki čovjek nalazi, ali ako čovjek više nema slobodu, šta smo napravili? Možemo imati ogromno bogatstvo, ali ako nemamo čistu vodu, koliko ono vredi? Možemo napraviti oružje koje može uništiti grad, ali možemo li napraviti društvo koje neće želiti da ga upotrebi? To je možda pravo upozorenje koje se krije iza svih Brinkleyevih vizija. Dakle, najveća opasnost nije tehnologija, najveća opasnost je čovjek koji dobije ogromnu tehnologiju, a ostane isti iznutra. I tu se ponovo pojavljuje ona ideja o Rusiji kao duhovnom kovčegu. Ne mora ona da znači da će jedna zemlja spasiti planetu. Može značiti nešto mnogo jednostavnije, da će u vremenu velikih kriza opstati društva koja nisu zaboravila osnovne stvari. Porodicu, prijateljstvo, veru, solidarnost, spremnost da se pomogne komšiji, sposobnost da ljudi sede za istim stolom, da podele hranu, da zaštite slabijeg, da ne gledaju čovjeka samo kao broj na ekranu. I možda je upravo zato Brinkleyjeva priča toliko dugo opstala. Ne zato što ljudi žele samo da saznaju datum sljedeće katastrofe, već zato što osjećaju da se svijet menja brže nego što čovjek može da ga razume. Veštačka inteligencija, genetika, digitalne valute, automatizacija, masovno praćenje, nuklearno oružje, klimatske promjene, borba za resurse, promjena svjetskog poretka, sve se to događa istovremeno. I običan čovjek ima osjećaj da sedi u vozu koji ubrzava, a ne zna ko upravlja lokomotivom. Zato ljudi traže proroke, traže nekoga ko će im reći šta dolazi iza sljedeće krivine, ali Brinkleyjeva životna poruka na kraju vodi u sasvim drugom pravcu. Možda nije najvažnije da znamo tačno šta će se dogoditi, možda je važnije da znamo ko ćemo biti kada se dogodi, jer čak i ako je njegova velika rečenica o Rusiji tačna u simboličkom smislu, čak i ako svijet zaista ulazi u period lomova kroz kakve je Rusija već prolazila, niko ne zna kako će se taj proces završiti. Ne znamo kakav će svijet izgledati za 10 godina. Ne znamo koje će države biti najmoćnije. Ne znamo kakva će biti Evropa, kakva će biti Amerika, kakva će biti Rusija, ali znamo jedno. Velike historijske promjene nikada ne ostaju samo na televiziji. One na kraju uđu u kuću običnog čovjeka, uđu kroz cenu hrane, kroz cenu energije, kroz posao, kroz sigurnost porodice, kroz pitanje gdje će djeca živjeti, kroz strah od rata, kroz pitanje da li će sutra biti bolje nego danas. Zbog toga Brinkleyjeva rečenica toliko dugo živi. Gledajte šta se događa Rusima. Jer možda u njegovoj viziji Rusija nije predstavljala kraj priče, predstavljala je početak, prvo veliko upozorenje, primjer koliko brzo sistem može da se promeni, koliko brzo ono što izgleda neuništivo može postati prošlost i koliko je čovjek, kada sve drugo nestane, ponovo primoran da se vrati osnovnim stvarima, a možda se upravo tu krije najjača poruka čitave priče. Ako ono kroz šta su Rusi prolazili zaista jednog dana dočeka i ostatak sveta, da li je ostatak sveta spreman?